बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पर कि गेम्स आखिर बनती कैसे हैं। मोबाइल गेम्स हों, पीसी गेम्स हों या प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स गेम्स, क्या ये सिर्फ कोडिंग से बनती हैं या इसके पीछे और भी बहुत कुछ होता है। इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि गेम बनाने के क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से लोग गेम बना सकते हैं और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है गेम आइडिया एंड प्लानिंग। हर गेम की शुरुआत होती है एक आइडिया से। एग्जांपल, पबजी जैसा बैटल रॉयल गेम आपको चाहिए, सबवे सर्फर जैसा एंडलेस रनर चाहिए, कैंडी क्रश जैसा पजल गेम चाहिए। इस स्टेज पर डिसाइड होता है कि गेम किस टाइप की होगी, एक्शन, रेसिंग, पजल, मोबाइल या पीसी, सिंगल प्लेयर गेम बनानी है या मल्टीप्लेयर गेम बनानी है। इस आइडिया को लिखा जाता है एक डॉक्यूमेंट में जिससे कहते हैं गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, GDD। इसमें स्टोरी टेलिंग होती है, कैरेक्टर्स, लेवल्स, कंट्रोल्स, रूल्स, ये सारी चीज़ें मुतय्यन की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है गेम डिज़ाइन एंड आर्ट का। अब आइडिया को विजुअल फॉर्म दी जाती है। यहाँ काम करते हैं गेम डिज़ाइनर्स, गेम प्ले डिज़ाइन बनाते हैं, आर्टिस्ट्स 3D मॉडल्स और कैरेक्टर्स, इन्वायरमेंट्स वगैरह बनाते हैं। इस स्टेज पर कैरेक्टर्स, हीरो, एनिमी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इन्वायरमेंट बनाई जाती है, रोड्स, जंगल, सिटी, UIs बनाई जाती हैं, ग्राफिक्स, बटन्स, मेन्यूज, हेल्थ बार। पहले 2D में स्केचेस, फिर 3D मॉडल्स बनते हैं। स्टेप 3 गेम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग का है। अब आता है कोड काम, गेम बनाना। यहाँ यूज़ होता है गेम इंजन जैसे कि यूनिटी, अनरियल इंजन, क्राई इंजन वगैरह। प्रोग्रामर्स प्लेयर मूवमेंट लिखते हैं, शूटिंग, जंपिंग, स्कोरिंग लॉजिक्स लिखे जाते हैं, एनिमी AI की स्क्रिप्टिंग की जाती है, लेवल सिस्टम्स बनाया जाता है। इसकी सिंपल सी मिसाल है कि अगर प्लेयर जंप करता है तो क्या हो, और अगर वो किसी चीज़ से टकराता है तो क्या हो, अगर उसको एनिमी बुलेट लगती है तो क्या होना चाहिए। ये सब कोड के ज़रिए होता है। फोर्थ स्टेप होता है साउंड एंड एनिमेशंस का। गेम सिर्फ देखने से नहीं, महसूस होने से बनती है। स्टेज पर ऐड होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक, गन फायर, फुटस्टेप्स, जंप साउंड, कैरेक्टर एनिमेशंस जैसे कि डाई है, अटैक है, रन है। साउंड और एनिमेशन गेम को ज़िंदा बना देते हैं। फिफ्थ स्टेप है इसका टेस्टिंग और बग फिक्सिंग। अब गेम बन गई लेकिन टेस्टिंग भी तो होनी है। टेस्टर्स चेक करते हैं कि गेम क्रैश तो नहीं हो रही, कंट्रोल्स स्मूथ हैं या नहीं, लेवल्स ज़्यादा मुश्किल तो नहीं। प्रॉब्लम्स को कहते हैं बग्स और उन्हें फिक्स किया जाता है बार बार टेस्ट करके। स्टेप 6 पे लॉन्च गेम की जाती है और उसकी अपडेट्स की जाती हैं। फाइनली गेम प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, स्टीम पे अपलोड होती है। और ये काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि टाइम के साथ साथ गेम्स की अपडेट्स भी आती रहती हैं, न्यू लेवल्स भी ऐड किए जाते हैं, बग्स वगैरह अगर गेम में आ जाए तो उनको फिक्स किया जाता है। यूज़र्स फीडबैक देखते हुए मज़ीद गेम को इम्प्रूव किया जाता है। न्यू वर्जन्स में आप कैसे स्टार्ट गेम कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, एक गेम इंजन चूज़ करना है आपने। आई विल प्रेफर यूनिटी गेम इंजन। यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देखने हैं, डेफिनेटली इंसर्न से ट्यूटोरियल देखने हैं। इंसर्न हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उससे छोटी गेम्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, पैशंस रखें। याद रखें, हर सक्सेसफुल गेम डेवलपर B0 से ही स्टार्ट लेता है। अगर आप चाहते हैं कि यूनिटी सीखें, मोबाइल या पीसी गेम्स बनाएं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फाइनली यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हर संडे को एक स्पेशल वीडियो जो है वो लॉन्च होगी।
آج اس کورس کی پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر میں نے آپ کو صرف یہ بتایا گیم بنتی کیسے ہے، بیکاز یہ والا کورس، یہ والی پلے لسٹ بگنرز فرینڈلی ہے اور بگنرز کے لیے میں نے اسپیشلی ترتیب دی ہے۔ ڈیفینیٹلی انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس ڈیولپرز بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں، انہیں بھی بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، لیکن یہ میں نے بگنرز کے لیے رکھی ہے۔ اس کے اندر ہر سنڈے کو ایک ویڈیو آیا کرے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویڈیو اتنی زیادہ شاید اس کے اندر کانٹینٹ نہ ہو، بلکہ وہ ایک لینتھی ویڈیو ہوگی جس کے اندر فل ٹاپک کو کور کیا جائے گا۔ مثلاً جو نیکسٹ سنڈے کو ویڈیو ہوگی وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ سٹیپس کیا ہیں اور 2026 کے اندر ہم کس طریقے سے گیم ڈیولپر بن سکتے ہیں، اس کا روڈ میپ کیا ہے، اور اس کے اندر کچھ سٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ان سٹیپس پر ویڈیو بنائی جائے گی۔ فار ایگزامپل ان میں سے ایک سٹیپ ہوگا پروگرامنگ کا، اور ایک ویڈیو کے اندر یعنی اس سے نیکسٹ سنڈے کو ڈیفینیٹلی اس کی نیکسٹ ویڈیو آئے گی، تو اس کے اندر کمپلیٹ یونٹی سی شارپ پروگرامنگ کور کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک ویڈیو کے اندر۔ وہ ویڈیو ڈیفینیٹلی 1 آور پلس ویڈیو ہوگی اور اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ پوری یونٹی کی اسکرپٹنگ کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ کورس بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹس آتی رہیں گائے بغائے بگنرز کے لیے، لیکن ڈیفینیٹلی میں ایک پلان کر کے ایک اچھا کورس بنانا چاہ رہا تھا تاکہ ایک ایسا کورس بنایا جائے جو کہ بگنر فرینڈلی ہو، بگنرز کو آسانی سے سمجھ میں آئے، اور اس کے اندر ہر چیز، ہر چھوٹی چھوٹی چیز اور ہر بڑی بڑی چیز، ایوری تھنگ فرام اسکریچ ٹو ایڈوانس لیول ڈسکس کی جائے، اس کو پراپرلی پریکٹیکلی سمجھا جائے۔ تو دیٹس اٹ فار دس ویڈیو۔ اس ویڈیو کو ہم جہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے، فرسٹ سٹیپ ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ضرور شیئر کریں، کیونکہ بگنرز، اگر آپ کے دوست یا جو بھی لوگ نیو اسٹوڈنٹس جو بھی گیم ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو یہ کورس ان کے لیے سب سے بہتر کورس ہوگا۔ آئی پرومس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔